Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam ASEAN. Buat seluruh penonton yang bersama kami pada ketika ini, anda sedang menyaksikan Grandstand bagi sidang kemuncak ASEAN ke-46. Pastinya hari ini 27 Mei 2025, tarikh yang sangat bermakna, tarikh yang cukup penting untuk rakyat Malaysia, khususnya juga untuk rakyat di seluruh ASEAN. Bagaimana untuk kita melakar sejarah pada hari ini, untuk kita rungkai kepada anda apa yang berlaku di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Hari ini perinciannya akan kami bawakan kepada anda sehingga jam 3.30 petang nanti bersama saya Munawar Azmi dan juga sahabat pengacara saya Erin Cheong. Actually, this is the first time I think me and Munawar, we've actually been paired up to bring you guys the coverage for the 46th ASEAN Summit. And of course, we will also be bringing it to you in English as well for all our international friends and all our friends around the globe watching us right here for the 46th ASEAN Summit happening in the heart of Kuala Lumpur, Malaysia. And of course, Munawar, along with the 46th ASEAN Summit, this year with the theme of inclusivity and sustainability will be held alongside the second ASEAN GCC Summit and the very first ASEAN GCC China Summit, where we actually welcomed the China's Premier Li Qiang arrival in KL yesterday. Dan Alhamdulillah, ini satu perkara yang sangat-sangat membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia. Kita semua rakyat Malaysia mengalu-alukan ketibaan pemimpin daripada negara ASEAN, pemimpin daripada negara Teluk iaitu GCC, Majlis Kerjasama Teluk, dan pastinya juga pemimpin daripada negara China. Dan pastinya bila kita rungkaikan apa yang berlaku, makna, limpahan manfaatnya kepada seluruh rakyat Malaysia, kita rungkaikan juga apa yang telah berlaku sepanjang semalam di mana kita menyaksikan sidang kemuncak ASEAN ke-46. Antara pencapaian paling penting yang ingin kita bawakan kepada anda adalah berkenaan deklarasi Kuala Lumpur iaitu ASEAN 2045, masa depan bersama telah pun dilakar bagi menggantikan visi ASEAN 2025. Dan seperti anda boleh saksikan, inilah dia paparan visual ketibaan tetamu-tetamu kenamaan pemimpin-pemimpin daripada beberapa negara, khususnya daripada negara GCC, dan juga tadi kita juga telah menyaksikan ketibaan daripada negara China. Dan pada malam tadi juga, Irene, cukup meriah sebenarnya kerana kita menyaksikan satu makan malam gala yang cukup indah, cukup mempesonakan dengan keraian yang pastinya akan membuatkan momen majlis pada malam tadi adalah momen yang terindah buat seluruh masyarakat ASEAN, khususnya juga untuk GCC dan juga China. Yes, well said, Munawar. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim actually hosted a gala dinner last night in conjunction with the 46th ASEAN Summit, the second ASEAN GCC Summit and the ASEAN GCC China Summit, celebrating unity, diplomacy and the region's rich cultural heritage. And of course, among the leaders that were present were those from the ASEAN countries, the GCC countries, as well as, like Kuwait, United Arab Emirates. And we also had the Chinese Premier Li Qiang with us. Dinner was served alongside a vibrant cultural showcase, beginning with amazing performances, 60 musicians, and a 25-minute instrumental ensemble. Of course, we have to end the night with our amazing Colours of Borneo dance performance and our amazing Pride of Malaysia performance by Datuk Siti Nurhaliza. Wow, sangat indah sebenarnya persembahan-persembahan yang muka pada malam tadi. Namun, apa yang anda saksikan di visual pada ketika ini adalah apa yang berlaku beberapa jam saja tadi, iaitu berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN GCC, di mana beberapa perkara telah dimeteraikan, khususnya bagaimana usaha ASEAN untuk memperkukuhkan lagi hubungan strategik di antara ASEAN dan juga negara Teluk tersebut. Dan bercakap berkenaan sidang kemuncak ASEAN GCC yang kedua ini, ianya menekankan pelaksanaan rangka kerjasama ASEAN GCC 2024-2028 yang memfokuskan kepada perdagangan bebas, pelaburan, pendidikan dan pembangunan mampan. Dan untuk makluman anda juga, bagi negara ASEAN, GCC merupakan rakan dagang ketujuh terbesar bagi negara
negara ASEAN melebihi nilai 130 triliun US dollar, dan pastinya kita nak rungkai apa sebenarnya yang menjadi tumpuan kita pada hari ini, Arin. Pastinya kita memberi tumpuan kepada satu persidangan bersejarah, iaitu persidangan ataupun sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China. Dan kalau kita rungkaikan setiap perkara ini, ASEAN merupakan ekonomi kelima terbesar di dunia dengan nilai KDNK adalah sekitar 3.8 bilion trilion ringgit. Dan pastinya kalau kita lihat bagaimana China merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia yang merangkumi nilai KDNK sekitar 18 hingga 19 trilion US dollar, manakala untuk GCC pula adalah nilai KDNK-nya adalah sekitar 2 trilion US dollar. Dan bayangkan gabungan di antara ketiga-tiga blok ekonomi ini menghasilkan 25 trilion US dollar dari segi nilai KDNK, iaitu mencapai sekitar 25% daripada peringkat global. Pasti ini akan memberi satu impak yang sangat penting kepada hala tuju dan juga corak pertumbuhan ekonomi global selepas ini. Yes, exactly. And of course, in line with that happening right now, the first ever ASEAN GCC China Summit, we're also looking to discuss on many issues as well that is rising, especially from the West. And I believe those are also some of the primary discussions that will be held during the summit this time. Jadi kami mengharapkan kesetiaan anda untuk menemani kami sehingga jam 30 minit petang nanti. InsyaAllah kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini semasa apa yang berlaku di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Khususnya kita menantikan ucap tama dan juga ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semuanya selepas ini, tapi untuk terlebih dahulu kita berehat seketika, saksikan kapsul yang kami sediakan berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN ke-46. 10 years ago, ASEAN Community Vision 2025 was conceived in Kuala Lumpur, an ambitious blueprint to guide the region's common course through the decade ahead. Since then, under the quiet resolve of this guiding vision, ASEAN has pressed forward, marking steady strides in nurturing peace, entrenching stability, and advancing the promise of collective prosperity. Today, ASEAN has grown even stronger, connected, and resilient, united by shared goals and purpose. We stand as the fulcrum of the regional architecture and an influential force in driving positive change. We have become a formidable and dynamic economic powerhouse, poised to become the world's fourth largest economy. Our peoples have flourished in the calm embrace of a peaceful region, uplifted by the currents of a thriving economy and the quiet stitching of greater connectivity. They remain at the very heart of ASEAN's journey towards deeper integration. After a decade of a remarkable journey, ASEAN is now in a position of strength, able to embrace the future with confidence and vigor. The evolving global environment will require ASEAN to be bold and transformative in its outlook. Together, ASEAN must navigate an era marked by rapid change and mounting strategic challenges with unity and purpose. Together, ASEAN must continue to recalibrate its priorities and agenda to remain dynamic and responsive, mindful of the impacts and opportunities of existing and future mega trends. This year, another defining chapter of ASEAN's journey is being written in Kuala Lumpur with the adoption of ASEAN 2045, Our Shared Future. ASEAN Vision 2045 will chart a bolder, inclusive and forward-looking agenda of the region for the next 20 years. It is a visionary roadmap that would guide ASEAN in ensuring regional peace, stability and prosperity of the region and beyond. It is driven by ASEAN's conviction that no one should be left behind as we keep the future firmly in sight. Our future is what we envision and construct it to be. Together, ASEAN will embrace the future with renewed determination and resolve. This is the time to demonstrate the strength of our unity
and our shared vision of progress, prosperity, and justice. Once again, thank you all of you for joining us from around the world as we bring you the coverage, the grandstand coverage of the 46th ASEAN Summit, as well as the second ASEAN GCC Summit, along with the ASEAN GCC China Summit happening for the first time ever right here in Kuala Lumpur, Malaysia. Now, of course, in the events of yesterday, Munawar, as we also mentioned about the ASEAN Gala Dinner earlier, we actually had a big milestone about the signing of the ASEAN 2045 Our Shared Future, a strategic milestone that will shape the region's next phase of community building. Now, Prime Minister Datuk Seri Anwar bin Ibrahim actually mentioned that hosting the 46th Summit serves as a platform for Malaysia to coordinate the development agenda of a people-centered ASEAN community in line with the Malaysia Madani aspiration. And of course, with this, we actually have a few questions to bring to our panel discussion as well. Let's start, Munawar. Betul, kita bawakan kepada anda dua orang tetamu pada hari ini. Seorang di studio, seorang melalui Google Meet untuk kita bersama-sama berdiskusi berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China yang julung kali diadakan. Momen yang sangat bersejarah untuk Malaysia selaku pengurusi ASEAN pada kali ini. Saya perkenalkan tetamu yang bersama kita di studio, Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arsyad yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Dan juga kita akan bersama dengan tetamu kita secara Google Meet pada hari ini, iaitu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Hakimi Muhammad Syafi'i yang merupakan Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manawar dan Irin. Ya. Baik, terima kasih Doktor. Pastinya banyak sebenarnya yang kita ingin kongsikan. Kita nak memudahkan pemahaman masyarakat berkenaan apa yang berlaku, apa makna di sebalik kepengurusian ASEAN Malaysia ini dan bagaimana ia boleh membawa satu limpahan manfaat bukan sahaja kepada ekonomi negara namun juga kepada setiap rakyat. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya berkenaan deklarasi Kuala Lumpur ASEAN 2045, no one will be left behind. Maksudnya tak ada seorang pun yang tercicir di ASEAN ini. Jadi kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arsyad. Pastinya Doktor, kita dah sampai ke fasa yang sangat-sangat penting sekarang ini, iaitu bila kita melihat kepada persidangan ataupun sidang kemuncak ASEAN, GCC, China. Dan kalau kita imbas sorotannya sebelum ini, persidangan ASEAN GCC telah pun berjaya dilaksanakan dan semalam deklarasi Kuala Lumpur. Jadi mungkin untuk mukadimahnya, apa yang boleh Doktor sampaikan untuk kita mudahkan pemahaman masyarakat berkenaan apa yang berlaku di KLCC ataupun Pusat Komisen Kuala Lumpur ini. Ya, baik Munawar dan Arin, saya rasa ini satu kejayaan bagi Malaysia kerana bila kita menganjurkan ASEAN Summit, selalunya kita akan datangkan dengan benda-benda yang baru. Semasa dulu kita buat ASEAN Community dan kini kita datangkan pula dengan Summit ASEAN, GCC dan China. Jadi ini satu perkara yang baru yang ASEAN perlukan. Jadi kalau secara asasnya, awalannya kita kata GCC, ASEAN, GCC, China tak nak memang kena buat. Sebab kita sebenarnya tak ada pilihan dah. Inilah hanya blok ekonomi yang ada sekarang di dunia. Dan kita tahu macam mana negara Gulf, negara Teluk ni punya kekuatan ekonomi, macam mana dengan expansion of China. Jadi secara asasnya, secara teorinya, inilah dia model untuk ASEAN berkembang lebih maju. Kalau kita nak pergi lebih jauh lagi, dengan teknologi, dengan ekonomi, peluang-peluang ekonomi, maka saya rasa ini satu keputusan yang amat tepat dibuat oleh Perdana Menteri untuk membawa masuk especially negara China. I think that's really interesting, Dr. Ramlan, when you mentioned that, because I think a lot of people nowadays realize the opportunities that we have globally as well in terms of resources, in terms of labor. There are a lot of opportunities to be explored, even for us Malaysians as well. And I also want to ask real quick, Dr. Hakimi, who's
who's joining us via Google Meet. So in line with what Dr. Ramlan has shared with the ASEAN GCC China Summit, how do you think in terms of, basically in terms of integrating the ASEAN GCC China Summit, how will collectively nation ensures economic resilience in future crises? How can we ensure that? Okey, sekali lagi terima kasih RTM dan terima kasih saudara Munawar dan Erin. Seperti yang Dr. Ramlan sebutkan tadi, ini adalah satu pilihan dan saya kira kepengurusian ASEAN, kepengurusian Malaysia bagi tahun 2025 ini adalah satu perkara yang dinantikan. Saya masih ingat lagi pada 10 tahun yang lepas saya turut sama dengan delegasi yang amat Allahyarham Tun Abdullah Badawi dan kita mengadakan pertemuan dengan His Excellency Ban Ki-moon pada masa itu yang menyatakan harapan dunia PBB pada masa itu kepada Malaysia sebagai selaku pengurusi, dan pada masa itu kita telah pun memertai Asian Economic Council Community pada tahun 2015, dan 10 tahun lepas itu sekarang pada hari ini semalam telah pun dimeterai tentang deklarasi ASEAN sehingga tahun 2045. Jadi saya kira kepelbagaian yang ada dalam ASEAN ini, ada negara yang maju, ada negara yang sedang membangun, ada negara di dalam ASEAN yang masih lagi bekerja keras untuk membangunkan negara, maka di situlah peranan ASEAN yang mempunyai kepelbagaian tetapi dapat bersatu untuk berkongsi aspirasi dan wawasan serta gagasan. Inilah yang mana di dalam kepelbagaian itu kita dapat bersama untuk memberi satu manfaat kepada semua. Tidak kira negara itu mungkin terlebih di hadapan ataupun berada di tengah ataupun berada di belakang. Jadi atas semangat ASEAN itu yang telah pun kita tubuhkan pada tahun 1967, ini kali kelima Malaysia sebagai pengerusi, dan setiap kali kepengurusian ASEAN pastinya ada perkara yang baru, yang konkret, yang dapat memberi kesan kepada seluruh negara anggota. Kita jangkakan sehingga sekarang kita ada 10 dan Timor Leste akan dijangka akan turut bersama sebagai anggota yang ke-11. Dan dari situ kita melihat pada tahun ini adanya GCC dan China dalam keadaan geopolitik yang ketidaktentuan ini. Sepertinya tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump Amerika. Jadi di sinilah perlunya dalam konteks solidariti yang membawa kepada satu kepercayaan dalam membuat hubungan dagangan ini. Itu respon saya. Ya. Okey, itu perkara yang perlu kita perhalusi lagi seketika nanti, khususnya kita melihat daripada aspek ekonomi, dan pastinya kita nak mengajak penonton untuk mengimbas kembali apa yang berlaku sejak daripada semalam. Dua tarikh yang cukup penting, 26 Mei dan 27 Mei pastinya akan diingati oleh kita semua. Dan pastinya bercakap berkenaan dengan deklarasi Kuala Lumpur semalam, pastinya kita melihat bagaimana ianya memberi satu dampak yang cukup berbeza untuk jangka masa sehingga tahun 2045 nanti. Bagaimana Doktor melihat kelainan, perbezaan di antara visi ASEAN sebelum ini dengan deklarasi Kuala Lumpur 2045 ini, Doktor? Baik, Munawar dan Rin, sebenarnya deklarasi itu memang kita perlu buat dan perlu diadakan sebab ASEAN Vision 2025 tamat tahun ini. Maka kita perlukan satu dokumen yang baru untuk masa akan datang, untuk another 20 years sehingga 2045. Apa kita nak buat? So inilah dokumen dia. Nak tak nak dalam masa 20 tahun, inilah apa negara ASEAN akan buat. Kelainan dia yang saya boleh nampak kat sini, ada beberapa isu yang sangat penting. Antaranya yang sebelum ni tak ada, yang memang bukan dalam pandangan ahli-ahli ASEAN, iaitu contohnya AI. Sebelum ni AI benda yang bukan normal, sekarang dah jadi normal. So maknanya macam mana kita nak tackle isu AI. Kemudian ada juga isu di situ sustainable energy, renewable energy.
Sebelum ni tak diberikan perhatian yang khusus, tapi dalam deklarasi kali ini dah ditulis secara spesifik. Kerajaan nak fokus kepada pembangunan semula tenaga boleh guna semula. Itu yang apa yang kerajaan buat, sign kontrak dengan Petro Vietnam, dengan Singapura dan sebagainya. Itu adalah tanda bahawanya untuk 20 tahun ke depan ni kita dah berfokus kepada satu sektor yang sangat penting kepada pembangunan bukan sahaja Malaysia tapi negara-negara ASEAN lainnya. Cuma Munawar, macam kita bagi tahu tadi, kemarin juga kita bagi tahu tadi kan, isunya dokumen ada, implementasinya macam mana. Ini yang perlu dipalusi dengan begitu detail sekali sebab beratus-ratus program how we implement. It must be ada some control mechanism by the ASEAN actually, secretariat actually yang ada responsible kat sini untuk tengok macam mana keseluruhan negara dalam ASEAN state ini dapat benefit daripada deklarasi 2025 ni. That's true, Dr. Ramlan. I think I truly understand where you come from because of course we have what our vision is, but in line, how do we drive the path? Yeah. How do we go through the journey is also something uncertain. And having to say that the ASEAN Declaration 2045 was actually for 20 years, which is 20 years to come, and we're unsure. We could have flying cars, Munawar. We could have flying cars, we would never know. But looking at the key elements of the ASEAN Community Vision 2045, resilient, innovative, dynamic, and people-centered ASEAN. What are the challenges you think we foresee in achieving this, keeping in mind the global evolving environment? So I think the main and the focal challenges here is how we get all the ASEAN states together with us and work the plan. Because we know in ASEAN there are countries yang very poor. Timor-Leste is joining us, and there's another challenges actually, because ASEAN is a unified in diversity. So how we control the diversification? The challenges is there. First, in terms of technology, technology advancement. Yes, we can say green economy, blue economy, renewable energy, but our technology is prepared. We preparing our technology toward that. So that's the technology things yang government need to look. Not only Malaysia, the other countries. So maybe we have a Singapore. We can share the knowledge with the other ASEAN states. Challenges in terms of technologies is very clear. If we don't have the technologies, then the plan. Where are we heading with the plan? If we are not preparing technology, especially the digital gap. Among the people, government document itu very big document, tapi the document tidak sampai ke peringkat bawahan because of digital gap. People don't see what actually is happening. So we must transmit from the federal, from the center to the people at the root. So the people at the root must understand actually apa itu deklarasi 2025. So apa yang government nak buat? How we tackle the issues, how we bring people together with us to share the one vision, we said, and share prosperity and justice. So itulah teknologi satunya. Yang keduanya, of course, kita nak buat plan, we must have economically, kita kena ada duit yang banyak lah, investment. So I think that's why government, Malaysia bring in Gulf countries and China. Okey, itu antara kita katakan sebagai mukadimah lah untuk kita membawa pemahaman dan juga bagaimana intipati utama dan juga manfaatnya kepada seluruh masyarakat di Malaysia, ASEAN, GCC dan juga China melalui kerjasama yang bakal dilakar ini. Dan pastinya selepas ini banyak lagi akan kami bawakan kepada anda. Jadi terus setia bersama kami untuk Grandstand Sidang Kemuncak ASEAN yang ke-46 ini. Khususnya kita memberi fokus kepada apa yang bakal berlaku seketika nanti, iaitu Sidang Kemuncak ASEAN, GCC dan juga China. Tapi sekarang ini kita nak berehat seketika. Kami ingin mengajak anda untuk menyaksikan SR ASEAN, GCC, China. Sidang kemuncak ini turut membawa objektif memutamatkan rundingan penambahbaikan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA ASEAN-China. Dalam konteks itu, China memainkan peranan penting sebagai penggerak kerjasama tiga hala ASEAN, GCC, China, khususnya dalam aspek perdagangan, pelaburan dan pembangunan mampan.
Penyertaan aktif China juga merangsang projek infrastruktur berskala besar, memperkukuh integrasi serantau serta membuka peluang pasaran dan ekspor baru kepada ASEAN. Persidangan ini penting, satunya untuk membentuk satu blok yang sebenarnya boleh dikatakan sebagai neutral antara negara-negara di peringkat sebelah Asia Pasifik dengan Indo-Pasifik ini, untuk supaya tidak terlalu terikat kepada mana-mana blok besar di kalangan negara-negara maju. Persidangan ini hadir memberi platform untuk kerjasama secara multilateral, bukannya kerjasama secara bilateral. Sidang ini juga menjadi platform bagi negara kecil dan kuasa pertengahan menyelaras strategi mengukuhkan peranan dalam ekonomi global yang mencabar. China ni antara negara pengeluar barang utama di dunia. Tak kira Shopee ke TikTok ke, manufacturing powerhouse China. Dan apabila Amerika Syarikat mengenakan 30% tarif ke atas China, segala harga barang daripada China untuk sampai ke Amerika Syarikat akan melonjak 30%. Jadi negara-negara Asia Tenggara ada peluang untuk mengambil kesempatan di atas peperangan ini, perang tarif ini, walaupun cuma dalam tempoh 90 hari. Sama ada dia menjadi lebih buruk ataupun kurang, tarif itu akan menjadi lebih kurang. Daripada persaingan yang merugikan hingga kerjasama yang menguntungkan, ini adalah masa yang tepat untuk 10 negara ASEAN mengambil manfaat, menyusun strategi dan membentuk kekuatan bersama bagi memastikan masa depan yang lebih stabil, seimbang dan inklusif. Okey, itu sedikit memberikan penjelasan berkenaan dengan apa yang berlaku pada ketika ini, iaitu berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China. Saya ingin kembali bersama dengan tetamu kita yang berada secara Google Meet sekarang ini, iaitu Dr. Hakimi. Pastinya kita nak urungkaikan lagi dari aspek ekonomi. Kalau pada ketika ini fokus kita adalah berkenaan dengan ASEAN, GCC, China. Tapi terlebih dahulu kita pecahkan fokus kita kepada ASEAN GCC, iaitu Majlis Kerjasama Teluk ini, yang juga penting kerana kita melihat dari sudut ekonomi, GCC merupakan rakan ketujuh terbesar dagangan untuk ASEAN dan juga GCC. Dari segi nilai dagangannya 130.7 bilion US dollar dan pelaburan dari GCC ke ASEAN berjumlah 390.2 juta US dollar, dan ini memperlihatkan lagi banyak lagi peluang-peluang potensi-potensi yang perlu diterokai, khususnya bagaimana pengukuhan ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama strategik yang dimeterai melalui sidang kemuncak ASEAN GCC. Bagaimana Doktor melihat prospek-prospek penting yang mungkin boleh dilakar selepas ini, khususnya di antara ASEAN dan juga GCC, Doktor? Ya, saya kira sekali lagi Munawar, apa yang penting bila Malaysia selaku pengerusi telah menyediakan satu agenda ASEAN, GCC dan China, secara tak langsung ia telah membawa kepada proses untuk kita menguruskan apa yang mungkin saya boleh sebutkan sebagai Islamofobia dan juga Sinofobia. Jadi seperti yang saudara Munawar akan sebut tadi, dari sudut pembangunan ekonomi itu adalah menurut pandangan saya kepada intipati untuk kita menangani isu itu. Jadi kalau kita fokuskan lagi, GCC 6 negara teluk yang pusat kepada sebelum ini fokusnya kepada penghasilan pendapatan, pembangunan ekonomi, pertumbuhannya melalui sumber gas asli dan minyak contohnya. Namun fokus itu telah pun berubah kalau kita lihat misalnya dalam konteks Arab Saudi yang telah meletakkan visi 2030 yang cuba mempelbagaikan aktiviti ekonomi mereka. Kita juga lihat negara seperti UAE telah pun mempelbagaikan sumber ekonomi dalam konteks komersial, pelaburan dalam konteks teknologi, AI, dalam konteks hartanah. Dan ini juga adalah ruang yang cukup baik untuk kita menengenahkan apa yang ada di rantau kita. Dan kita harus ingat juga ASEAN juga dikenali juga sebagai satu rantau yang mempunyai jumlah penduduk Islam yang signifikan. Jadi mungkin Islam itu boleh menemukan dan Islam akan diserlahkan melalui pembangunan ekonomi. Misalnya yang telah saya sebutkan tadi dari sudut digital.
Dan kita juga yang baru ini juga kita lihat pada tahun lepas, kita juga telah mempromosikan ekonomi halal misalnya. Jadi mungkin itu titik temu untuk mempelbagaikan. Dan antara agenda utama ialah dalam konteks teknologi hijau, peralihan tenaga. Dan semua perkara ini adalah satu perkara yang menjadi trust kepada negara-negara GCC, 6 negara utama. Dan daripada situ saya lihat ada mempunyai titik temu di antara negara-negara ASEAN dan juga khususnya negara kita Malaysia dengan apa kepentingan yang ada. Dan kalau kita lihat GCC, Presiden Amerika Donald Trump baru saja pulang dan telah pun menerima satu, saya anggap sebagai satu berita baik buat beliau yang telah menerima pelaburan bilion dolar kepada Amerika. Dan saya kira itu juga adalah perkara yang perlu kita harapkan daripada negara-negara teluk dalam meletakkan pelaburan mereka di teluk di rantau ini. Dan dengan itu ianya akan membawa kepada proses pembangunan ekonomi yang bersifat ekonomi benar, ekonomi real, dan bukan hanya melihat kepada sektor yang sebelum ini yang akan mungkin dalam konteks gas dan sumber asli yang akan dijangka akan berkurangan dan akan habis. Jadi saya melihat konteks ASEAN GCC ini adalah satu perkara yang sangat signifikan dalam konteks mempelbagaikan aktiviti ekonomi melalui pelaburan daripada GCC, dan mudah-mudahan ianya dapat membawa kebaikan kepada seluruh negara di rantau ASEAN dan juga khususnya bagi Malaysia. Okay, very interesting, Dr. Hakimi. When you shared in terms of that, I also want to ask Dr. Ramlan, the launch of the negotiations on the Malaysia GCC Free Trade Agreement was actually signed between Tengku Zafrul and GCC Secretary General Jassim Muhammad Al-Budawi yesterday. So the document exchange was of course witnessed by our Prime Minister, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, and the Crown Prince of Kuwait. I want to ask Dr. Ramlan, in terms of your opinion, what sectors are actually expected to benefit the most, and how can this free trade agreement strengthen South-South cooperation, particularly between the Muslim majority nations, as how Dr. Hakimi actually aligned as well? Yes, when we sign free trade agreement, we must put in our mind that we must have something to put in the economy, in the scale. If we sign free trade agreement but we don't prepare for that, then we will get loose. So in this case, I think Malaysia have made a good decision to sign the FTA because, as Dr. Hakimi said, ASEAN and GCC, the Gulf countries, we have some equilibrium sector. We have the same in terms of aim, in terms of approaches, especially the halal products. So I think the Majlis Halal ASEAN has been developed this time untuk kita accommodatekan this document. FTA, we sign FTA, when we dump our products, we must ensure that both countries get benefits. Kita tak naklah satu pihak saja yang mendapat kesan daripada FTA tadi. So antara sektor yang saya rasa when we can go in detail ataupun we investment more should be on this automotive, but not electronic car. It should be hydrogen car. These are emerging sector. In Germany, they have started this R&D. So maybe we can look into these future technologies to be implemented, because Dr. Hakimi have said that oil and gas definitely one time finish. So they move into electricity, but electricity is not compatible. Dia ada beberapa case di China, itu contoh macam BYD, Build Your Dream dah pun shutdowns dia punya operation. So maknanya we need new technology in automotive. So Malaysia kita ada that capacity. Produa just launch new car yang menggunakan new technology. So we should look into this sector. Dan kita boleh gunakan FTA untuk kita export our product to Gulf countries. And of course to China, if China involved in that particular agreement. But in this case, when we talk about Gulf countries, of course we have automotive, and then we have F&B, food and beverage. Itu adalah aim yang patutnya kita punya kekuatan kita. Halal Malaysia itu diterima di peringkat global. No one can deny it.
chop halal jakim tu kan. So that's why kita kena go all out kali ni sebab kita dah sign agreement dengan GCC. Rugi kalau kita tak dump all kita punya halal products to the market. Macam Munawar bagi kita tadi, ratusan juta ekonomi itu akan generate. Dan dia bukan sahaja generate income ataupun revenue secara terus. Dia ada revenue yang kita benefit secara tidak terus. Contoh dia workforce. Labor workforce. Bila kita ekonomi tinggi, labor workforce akan naik. So kita akan mengurangkanlah masalah unemployment graduate dan juga ketidaksamaan pekerjaan dengan ekonomi. Bila ekonomi itu kita dapat expand. Tapi kita nak expand yang mana? Maknanya kita kena expand yang mana kita ada kekuatan. Sebab tu bila sign FTA, yes, FTA is very good, but we need to be very careful which sector yang kita nak push into. But kita takut akhirnya nanti kita jadi penerima produk, kita bukan pengeksport produk. Tapi FTA bagus sebab dia mengurangkan tarif, dia mengurangkan cukai, mengurangkan tax, so kita punya produk can go global. So I want say this, kita punya kek lapis Sarawak now can go global. Kan? Kita punya ikan masin akan berada di global lepas ni. Kita boleh bangga kan ada top. Saya lagi berbangga doktor sebab saya orang Sarawak bila mendengar kek lapis ikan cubuk masin bertaraf global sekarang ni, saya tumpang bangga dekat sini. Tapi selain kita bercakap berkenaan dengan prospek ekonomi yang mungkin akan memberi limpahan manfaat kepada seluruh masyarakat, bukan sahaja di ASEAN, malah juga di sisi kerjasama dan juga perhubungan dua hala di antara kedua-dua blok ekonomi besar ini. Pastinya kita nak berbicara juga berkenaan dengan isu kemanusiaan, khususnya di Gaza yang sering kali disuarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan ini menjadi satu platform yang sangat penting, khususnya bagaimana kita melihat melalui kepengurusian ASEAN Malaysia ini, Malaysia bersuara lantang namun mencari titik yang mendamaikan dalam menyelesaikan isu-isu kemanusiaan seperti di Gaza. Bagaimana Doktor melihat kerjasama GCC dan juga ASEAN ini menjadi satu platform yang terbaik untuk kita menyelesaikan konflik isu serantau di peringkat global? Kalau kita tengokkan Munawar, dekat ASEAN ni Malaysia je yang memang all out isu Gaza ni pun kan, dengan Palestin ni kita banyak keluar statement. Saya rasa Kuala Lumpur keluar statement menghentam tindakan Israel dan sebagainya tu. So Malaysia mana ke depan. Even PM dah ada beberapa kali mesyuarat dengan negara di Arab ini kan, untuk bersama kita untuk menyelesaikan masalah Palestin itu, hak asasi manusia rakyat Palestin. Jadi kali ni kita pengerusi ASEAN. So maknanya kita kena bawa macam mana semua negara dalam ASEAN ni dapat bersama. Kita betul lah, kita faham ada diversification kan. Ada negara yang dia tak puas, yang tak berapa nak sokong kita kan. Tapi sebagai kita pengurus ASEAN ni, kita kena shape kan that idea. Maknanya kita menolak keganasan kemanusiaan kan, pencabulan hak asasi manusia ni kita tolak. Sebab tu kalau kita tengok banyak statement kita tu agak keras. Walaupun kita punya jiran, beberapa negara jiran yang tak bersetuju dengan Malaysia. Tapi kita tetap terus. Tapi kalau kita kata Gaza tu, kita kena tengok juga dalam kita punya kawasan sendiri kan. Dalam regional kita ni kan, kita juga ada isu Myanmar. Very complex isu kan. Macam mana nak selesaikan tu kan? Okey, isu Myanmar kita akan berbicara seketika nanti, Doktor. Dan pasti Irene ada perkara yang ingin diajukan? Yes, of course. Actually, I want to bring back the what actually Dr. Ramlan addressed initially was the opportunities that are present in line with the ASEAN GCC China summit that we have actually brought, especially in terms of labor that you mentioned earlier. That's very, very interesting because the more opportunities there are more labor employments that will be in play for all the people as well. And I do want to address this to Dr. Hakimi. So initially, Prime Minister Datuk Seri Anwar bin Ibrahim has expressed to Premier Li Qiang from China that ASEAN is here as a friend of China's, and this partnership must continue to be built on mutual trust. As we are aware that China is ASEAN's largest trading partner, will this partnership and understanding, in your perspective, from an economic perspective, open doors for ASEAN countries and better prepare its workforce for a digital and automated economy? What do you think, Doctor? Yeah, certainly, Erin, based on your question,
Saya merasakan adalah amat penting. Ini adalah proses pengukuhan. Negara kita Malaysia telah pun memulakan hubungan dengan negara China bermula tahun 1974. Sudah pun lebih 50 tahun dan kita sambutan ini pada tahun lepas, dan kita meletakkan agenda ASEAN China ini sebagai satu agenda bagi ASEAN Summit yang ke-46 ini. Relevansinya adalah amat tinggi kerana kita melihat dengan dasar yang telah ditetapkan oleh Presiden Xi Jinping melalui One Belt One Road, yang mana dalam dasar One Belt One Road ini menurut pandangan saya, selain daripada ekonomi yang pastinya membawa hubungan dagangan dengan cara free trade agreement seperti yang Dr. Ramlan sebutkan tadi, dan dalam keadaan di sebaliknya pula yang kita dengar free trade ini adalah satu perkara yang baik. Tiba-tiba Presiden Donald Trump meletakkan reciprocal tariff yang mengejutkan dunia. Jadi saya kira itu proses peimbangan itu amat diperlukan melalui proses negosiasi, rundingan. Kerana kita melihat kelebihan yang ada selain daripada hubungan dagangan yang telah China ketuai dan lihat menjadi juara walaupun dalam kedua, dan selama ini selepas Amerika adalah Jepun, dan sekarang ini China yang kedua, dan saya fikir tidak mustahil China akan mendominasi hubungan dagangan dunia. Dan perkara utama adalah pada masa kini dengan kepelbagaian yang ada di dalam kalangan dekat negara-negara anggota ASEAN adalah dalam konteks utamanya ialah infrastruktur. Dan dasar One Belt One Road ini kita lihat boleh dikatakan seluruh negara ASEAN menerima manfaat. Misalnya negara kita menerima dalam konteks ECRL, kereta api yang menghubungkan Kuala Lumpur, Lembah Kelang dengan negeri-negeri Pantai Timur. Indonesia high speed railway antara Jakarta dan Bandung. Dicadangkan juga antara Thailand dan China langsung. Jadi melihat dari konteks connectivity, ini juga bertindan dengan apa yang kita bincangkan tadi tentang Shared Future 2045, yang mana selain daripada 3 teras utama, iaitu tentang political security community, economic community dan social cultural community, ada 2 lagi perkara yang saya lihat diberi perhatian dalam perbincangan semalam yang telah dimeterai semalam tentang connectivity dan juga institutional strengthening. Jadi saya lihat dengan pelibatan langsung apa yang telah diagendakan antara China dan GCC, inilah ruangnya. Sama ada hubungan itu dibuat secara fizikal, lautan di Laut Cina Selatan yang telah pun mempunyai isu juga kerana ada negara ASEAN bersifat konfrontasi. Misalnya Filipina, Vietnam yang bersifat konfrontasi apabila ada isu dengan China. Namun ada juga ahli ASEAN yang melihat dalam konteks lain, Cambodia dan Laos. Dan kita, keunikan Malaysia seperti biasa, kita melalui jalan rundingan. Itu juga yang kita buat dalam konteks tarif dengan Amerika. Dan Perdana Menteri menyebut tentang rundingan ataupun hasrat ASEAN untuk mengadakan ASEAN-US. Jadi topik perbincangan kita hari ini seperti saudara Menawar sebutkan tadi, ASEAN, GCC, China, dan sekiranya menjadi realiti ASEAN dan US, ianya adalah satu perkara yang bukan hanya angan-angan tetapi dalam konteks realiti manfaat ekonomi, keselamatan, budaya yang ada limpahan kepada rantau ini. Dan itu saya sangat optimis. Tidak mungkin kita berlaku dagangan bebas kalau infrastruktur tidak cukup. Dalam konteks kereta api, dalam konteks kapal terbang dan sebagainya. Ada juga negara yang membuat hubungan dengan China dalam konteks lapangan terbang. Jadi ini semua anda membawa kepada connectivity, dan saya kira itu juga adalah agenda yang telah ditetapkan oleh Malaysia selaku pengurusi ASEAN untuk dibincangkan dan dimuktamadkan di Kuala Lumpur. Saya suka apa yang disampaikan oleh Dr. Hakimi itu tadi, bagaimana kita melihat gabungan di antara ketiga blok kuasa besar ini, iaitu ASEAN, GCC dan juga China ini. Ialah kalau kita nilai dari segi KDNK-nya 25
trilion US dollar, gabungan ketiga-tiganya yang merangkumi 30% KDNK global ataupun 25% populasi global. Jadi jumlah gabungan yang sangat-sangat besar yang pastinya akan mencorakkan hala tuju pertumbuhan ekonomi global, khususnya dalam situasi dunia yang semakin bergerak ke arah multipolar sekarang ini. Tadi Dr. Hakimi ada menyentuh berkenaan dengan komuniti politik keselamatan. Selepas ini saya akan ajukan kepada Dr. Ramlan, tapi sekarang ini kita nak berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Lokaliti geografi yang dikelilingi banjaran tanah tinggi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mendominasi sumber alam semula jadi di Asia Tenggara dalam peta dunia. Selain daripada keunikan warisan ekologi muka bumi yang rencam dan lanskap pinggir laut yang panjang, Malaysia turut dikenali dengan 34 juta penduduk berbilang etnik bersama khazanah budaya yang terus diwarisi dari generasi ke generasi. Nilai kesejahteraan yang memberi impak kepada pembangunan mampan tanpa mengabaikan keperluan alam sekitar terbukti berupaya meningkatkan kemakmuran ekonomi yang menyumbang kepada komuniti lestari. Menerusi perjalanan pengalaman yang berjaya memanfaatkan kekayaan sosio-budaya dalam memacu pembangunan ekonomi, Malaysia yakin dapat membantu komuniti ASEAN mengukuhkan lagi kedudukan di pentas global serta memperluaskan ekonomi secara aman dan makmur di bawah kepengurusian Malaysia bermula 2025. Setelah negara Laos secara simbolik menyerahkan jawatan pengurusi ASEAN kepada Malaysia pada 11 Oktober 2024 yang lalu. Ini bermakna bermulalah satu lembaran baharu di bawah visi Komuniti ASEAN 2025 yang memfokuskan kepada keterangkuman dan kemampanan di bawah kepimpinan Malaysia. Now, actually, we were just speaking off camera, Munawar, that maybe since we also have we invite a lot of younger audience with us, don't you think? The younger generation. I think a lot of you perhaps you know about, the road closures, road diversion, but you probably don't know why this is actually happening. So we are actually here discussing on the 46th ASEAN Summit alongside the second ASEAN GCC Summit and the first inaugural ASEAN GCC China Summit. And Munawar actually mentioned maybe a lot of you are not aware what GCC, Gulf Cooperation Council, actually stands for. Betul tu, Irene. Jadi kita bagi ruang ini untuk berikan pencerahan kepada anda. Sebab dari tadi kita bercakap berkenaan ASEAN, GCC, China. ASEAN kita tahulah, China kita tahulah. GCC tu apa? Mungkin ada yang tanya GCC tu negara baru ke? Bukan. Dia merupakan majlis kerjasama teluk yang melibatkan 6 buah negara, iaitu kalau boleh kita kongsikan kepada anda, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Kuwait, Bahrain dan juga Oman. Itu antara negara-negara yang menganggotai GCC. Jadi sidang kemuncak ini bukan sahaja memperlihatkan keterlibatan negara-negara anggota ASEAN pada sidang kemuncak ke-46, namun juga melibatkan sidang kemuncak di antara negara ASEAN dan juga GCC, dan juga dilanjutkan lagi, diperbesarkan lagi sidang kemuncak tersebut dengan keterlibatan negara China. Yes, exactly. And I actually want to come back to what Dr. Hakimi, who's actually joining us via Google Meet, he mentioned earlier about the opportunities and, of course, the mention of the railing discussion that have occurred between the Prime Minister and as well as Premier Lee Chiang. And I want to address this to Dr. Hakimi in line with the free trade agreement, which I've also brought up to Dr. Ramlan earlier. What opportunities do you think ACV 2045 will actually open for external economic partners and investors? So we're talking about our external, probably economic investors from the West, in which we also have, some issues that arise with in line with the China summit that is occurring as well. What are the opportunities from external investors do you foresee for this?
Ya, okey. Terima kasih Erin. Sekali lagi, dalam dokumen yang telah dimeterai semalam, menjadikan antara aspirasinya 20 tahun akan datang, menjadikan ASEAN ini sebagai, tadi Saudara Munawar menyatakan ASEAN sebagai kuasa kelima, dan kita jangkakan 20 tahun akan datang kita sebagai kuasa yang keempat. Jadi untuk mentransformasikan ASEAN ini sebagai the fourth largest economy globally, jadi pastinya itu akan membawa kepada hubungan, kesaling hubungan antara bukan hanya di rantau kita tetapi dengan semua sekali negara di dunia ini. Dan ianya memerlukan satu yang saya anggap sebagai deepen economic integration, dan saya kira ekonomi integrasi ini memerlukan pelibatan semua, termasuklah dalam konteks PKS ataupun SME, small medium entrepreneurs. Dan diagendakan juga dalam economic community ini adalah tentang digital, kita telah sebutkan tadi, tentang yang ini yang saya tertarik, disebut tentang green dan blue economies. Jadi maksudnya sekeliling rantau ASEAN ini dikelilingi oleh laut, dan di situlah kita melihat kepentingan laut itu. Dan kita tak nafikan juga misalnya apa yang ada di dalam negara kita dalam konteks green technology, peralihan tenaga, menjadikan Sarawak sebagai hub untuk penawaran ataupun dalam konteks menyediakan tenaga alternatif ini. Dan di sinilah memerlukan GCC misalnya untuk membuat pelaburan di situ. Dan kita juga lihat dalam konteks apa yang ada di Pengerang, Aramco daripada Saudi membuat pelaburan yang agak besar di situ. Dan semua perkara ini akan membawa kepada satu to boost supply chain resilience dan innovation driven industry. Dan ini memerlukan connectivity seperti yang saya sebutkan tadi. Dan bila kita menyebut tentang connectivity ini, kesaling hubungan dengan seluruh negara di dunia ini, ia memerlukan teknologi. Betul. Dan di situlah agenda rangka kerja digital ini perlu dimeterai di peringkat ASEAN agar ianya boleh menerima pelaburan. Dan saya kira negara-negara seperti yang bersifat advanced economy dalam sama ada di Eropah, di Amerika pastinya, akan membawa kepada pelaburan yang bersifat digital dan akhirnya membawa kepada connectivity yang sebenar dalam konteks hubungan dagangan. Dan saya kira ruang-ruang itu akan akhirnya membawa kepada impak yang seperti Dr. Ramlan sebutkan tadi. Orang di kampung juga boleh membuka ataupun menjual produk mereka ke seluruh dunia. Dan inilah aspek digital yang saya fikir perlu kita beri penekanan, dan ianya telah didokumenkan sebagai satu vision, satu identity dan satu community. Dan di situlah pentingnya AI, teknologi dalam konteks kepentingan ini, dan pastinya memerlukan pelaburan daripada semua pihak dan penekanan. Dan ketidaktentuan yang saya lihat sekarang ni antara free trade dengan tarif, ini juga memerlukan satu kebijakan dalam meletakkan dasar dan bagaimana ianya. Dan seperti yang telah kita semua tahu, cara Malaysia adalah melalui rundingan mengharmonikan dua unsur yang bertentangan ini, dan mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat kepada negara kita dan juga rantau ASEAN. Okey, saya tertarik dengan isu tarif tersebut. Namun kita akan perhalusi berkenaan isu tarif tersebut, bagaimana usaha kolektif daripada Malaysia sebagai pengerusi ASEAN membawa suara ASEAN untuk berunding secara damai bersama dengan pihak Amerika Syarikat berkenaan dengan isu tarif ini. Tapi seketika nanti, kerana kalau tadi sebelum berehat saya ada mengajukan soalan kepada doktor berkenaan dengan komuniti politik keselamatan, antara yang menjadi tunjang kepada perbincangan dan juga hala tuju dalam perbincangan sidang kepuncak ASEAN 46 ini. Jadi bagaimana kita melihat situasi semasa? Tadi doktor menyentuh, selain kita menyentuh berkenaan isu kemanusiaan di Gaza, kita perlu lihat apa yang berlaku di rantau kita ini, iaitu isu yang berlaku di Myanmar. Dan kalau kita lihat apa yang telah dicadangkan adalah berkenaan dengan bagaimana ASEAN melantik pemerhati secara tetap dalam tempoh 3 tahun ini sebagai ejen pendamai yang pastinya mencari menjadi solusi yang tuntas kepada
kepada isu-isu konflik yang berlaku di Myanmar. Ya, Myanmar. Myanmar ni dia dari sudut keselamatan tu dia di bawah traditional security. Dia memang very clear. Dia buat pembunuhan dan sebagainya. Dan itu berlaku di rantau kita. Dan majlis yang dibentuk itu untuk buat pemantauan selama beberapa tahun itu. Sebelum ni kita ada buat di bawah menggunakan kaedah informal. Tapi macam mana pun menawarkan, kita ada satu, dalam Charter ASEAN ni, dia ada satu klausa di bawah Treaty Amity and Cooperation itu. Non-interfere. Dan itulah yang menyebabkan berlakunya sedikit kekangan untuk kita selesaikan dengan lebih mudah. Sebab dia tak boleh interfere urusan dalaman negara lain walaupun dalam ASEAN, kita tak boleh campur tangan dalam dia punya urusan dalaman negara. Betul. Tapi sebagai ASEAN, sebagai sebuah organisasi, kita boleh buat tekanan. Dulu pernah ada idea kita keluarkan je Myanmar daripada ASEAN. Tapi bagi saya itu bukanlah cadangan yang baik. Kalau kita keluarkan dia duduk bersorangan, lagi teruk rakyat yang dibantai kan, pembantaian oleh Tatmadaw itu. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang, mungkin kita perlu satu dialog yang lebih keras saya rasa. Kalau sebelum ni kita menggunakan soft diplomasi kan, Terima dia. Kita cakap tu banyak bagi lembut, dan mungkin kali ni kita kena keras sikit kot. Malaysia sebagai pengurusi ASEAN tunjukkan ketegasan kita nak prosperity, justice, PM juga kan. Rantau ni kena ada keadilan. So apa yang berlaku di Myanmar itu adalah jelas ketidakadilan. Dibuat oleh pemerintah. Kes ni sama macam berlaku dekat beberapa negara Arab yang dulu. Pemerintah bunuh rakyat sendiri. Itu yang berlaku di Syria sebelum ni kan. Nak ke Myanmar tu berlaku macam mana berlaku di Syria bila rakyat bangkit menentang kerajaan. Ini mungkin pendekatan lebih keras perlu digunakan. Dan di sini masuknya geostrategi politik security tadi. Maknanya kerajaan perlu bagi tahu Myanmar ni Myanmar tu lebih kompleks sekarang pasal dia satu negara yang diperintah oleh berbagai sektorat. Pemerintah utama dia Tatmadaw yang tentera, tapi di beberapa wilayah lain dia diperintah oleh tentera lain. Contohnya macam di Arakan, dia diperintah oleh Arakan Rohingya Salvation Army. Di bahagian Maisai, Myawaddy, dia diperintah oleh tentera Kachin dan Mon. Jadi security dia dah jadi kelang kabut dah sebenarnya kat Myanmar, sebab dia melibatkan beberapa tentera dan ni semua melibatkan senjata api. So masuk tak keluar, masuk kena bunuh. Sebab tu bila Munawar cakap hari ni juga bangkitkan isu security, mana nak tak nak kita tak ada pilihan. Isu keselamatan ni memang kena jadi antara focal point. So apa yang kita boleh buat dengan GCC dengan China? GCC dengan China dia ada kepakaran dari sudut intellectual punya properties itu kan, IP dia berkaitan dengan security. Mungkin kita kan boleh minta guna untuk selesaikan masalah dengan Myanmar. China ada perisik yang agak baik, sistem keperisikan yang agak baik. Mungkin kita boleh gunakan di samping dengan negara Arab yang ada beberapa teknologi yang kita boleh guna. Tapi saya lihat memang kalau ASEAN isi China untuk security, China memang kita punya aim lah. Kita tengok je apa yang dihantar kat 5 baru-baru ni. Dengan teknologi jet fighter dia kan, yang dihantar tu, itu teknologi yang keselamatan yang agak ke depan. Mungkin boleh digunakan untuk kita menyelesaikan isu Myanmar. Mungkinlah bila kita cuba bawa masuk apa yang China ada, mungkin timbul sikitlah kegerunan dekat Myanmar ni untuk dia tunduk kepada kita punya treaty yang kita telah buat, yang region ni kena stable, region ni tidak boleh ada konflik. Sebab bila konflik berlaku, dia akan impact dia bukan kepada satu negara. Sebab kita kena tahu region ni dia interrelated. Macam Dr. Hakim cakap tadi, Belt Road tu kan, Obor tu, One Belt One Road, itu semua negara terlibat. Maksudnya kalau satu konflik, habis semua. Betul. Konflik di Myanmar akan affected Pelabuhan Klang. Sebab apa? Aset di China ada di Myanmar, aset China juga ada di Pelabuhan Klang. So ini belum cerita lagi macam kalau berkaitan dengan segenting kera Thailand tu nanti. So maknanya nak tak nak teknologi dalam keselamatan perlu digunakan dalam kes ni. Boleh kita hantar yang informal group untuk berbincang, tapi kena keras sikit kali ni. Saya tengok dah beberapa tahun ni, dia Myanmar ni seolah macam dia tak ambil kisah dengan kita punya teguran ni buat oleh ASEAN tu. So maknanya
ya bagus, kita hantar satu tim untuk duduk di sana 3 tahun untuk meneliti, tapi jangan pergi sana just tengok dan buat report saja. Maknanya kena datangkan solution. Dan salah satu cadangan yang saya bagi tahu tadi menggunakan kepersikan daripada China tu. That's interesting, Dr. Ramlan, because we are actually talking about some of the possible resolutions that we can look at the conflict that is actually happening right now in Myanmar, and how cross-collaboration between these regions can actually help in enhancing and resolving these issues. I want to go back to what Munawar, you also, and also Dr. Hakimi as well, that mentioned about the US tariffs, and in line with what we're discussing of the ASEAN GCC China Summit. Doctor, as we're talking about resolutions, moving forward from today's inaugural summit of the ASEAN GCC China Summit, what can the nation expect? Because in terms of US tariffs, and talking about tariffs as well, people know about it. Everyone knows. I think our viewers, our international viewers as well, I think they're looking for what can people expect from the decision that is being made today. Berkaitan tentang keputusan yang akan dibuat, saya kira mungkin kita ada 2 perkara utama. Yang pertama tentang tajuk perbincangan kita, ASEAN, GCC dan China ini. Dan saya sebutkan tadi, kita memerlukan pelaburan dalam konteks banyak perkara yang membawa kepada manfaat real economy daripada China dalam konteks infrastruktur. Bukan hanya infrastruktur, misalnya dalam negara kita juga ada forest city yang membawa kepada perkhidmatan kewangan dan juga hartanah. Kita juga ada dalam hubungan yang membawa misalnya dalam konteks GCC pula, kelebihan yang ada dalam GCC ialah proses pemulihan tenaga yang sedang kita utarakan sekarang oleh negara kita dan juga rantau ini. Dan saya kira dengan kapasiti kewangan yang ada di 6 negara GCC ini, di rantau teluk ini, keupayaan mereka untuk melakukan pelaburan, maka di situlah kelebihan yang perlu kita ambil. Dan semalam juga telah dinyatakan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Yang Berhormat Datuk Muhammad Hassan menyebut tentang surat yang akan dihantar untuk mengadakan ASEAN US Summit, dan pastinya ianya akan membincangkan tentang tarif. Jadi di sini ada 2 perkara yang saling bertentangan, dan ini perlu dibuat kalau kita boleh anggap ini sebagai satu diplomasi yang harmoni, yang perlu diharmonikan. Dan ada juga disebut tentang, saya sebutkan tadi tentang fobia ini, xenofobia, yang takut, kita takut dengan orang lain, dengan pihak yang sedang kita berurusan. Jadi di sinilah ruangan yang saya kira melalui ASEAN Summit 46 ini yang dipengerusikan oleh negara kita untuk menghimpunkan negara-negara ataupun pihak-pihak yang menjadi satu blok yang bukan hanya memikirkan tentang kepentingan diri kita sahaja, tetapi juga tentang diri jiran serantau, jiran satu global. Dan ini saya fikir adalah sifatnya universal. Dan pastinya kalau ianya dapat dilakukan dalam keharmonian yang tinggi, tidak melalui emosi yang berlebihan, dan ianya saya yakin dan percaya akan membawa kepada satu keputusan yang menang-menang. Dan inilah saya harapkan yang boleh kita jangkakan, yang itulah objektif akhir yang perlu dijadikan asas dalam proses rundingan ini. Dan saya kira banyak juga kalau kita tengok ada pertentangan yang amat hebat antara Amerika dan China, dan itu kita boleh jangkakan kerana ini adalah 2 negara besar. Tetapi ianya walaupun dua negara ini bertembung, maka kesannya secara langsung dan tak langsung banyak kepada negara sekeliling, termasuk negara kita, dan itu yang paling ditakuti. Termasuk juga kalau kita tengok kenyataan yang dibuat Perdana Menteri Singapura yang meminta rakyat Singapura untuk bersedia dengan sebarang ketidaktentuan dalam ekonomi. Jadi ekonomi yang tidak menentu ini sebenarnya akan memberi kesan. Seperti juga Amerika dan Kanada dikenakan tarif yang agak tinggi kepada Kanada, jiran terdekat Amerika, dan Perdana Menteri Kanada menyatakan kesannya bukan hanya kepada Kanada tetapi kepada Amerika juga. Dan akhirnya apa yang kita lihat secara positifnya,
3 bulan ditangguhkan untuk pelaksanaan tarif ini. Dan dalam masa inilah ASEAN, khususnya negara kita, perlu menggerakkan usaha rundingan agar manfaat itu boleh dapat kita meterai, dan bukan hanya kerana puluhan tahun bermula. Kalau kita tengok dalam pelaksanaan sekarang, kita bercakap macam saya sebutkan tadi, kita banyak tentang hubungan dagangan yang free, yang bebas. Namun sekarang kita ada dilema itu, dan di situlah diplomasi yang tinggi nilai tanpa emosi ini sangat diperlukan. Okey, selari apa yang disampaikan oleh Dr. Hakimi, Dr. Ramlan, kita melihat kepada situasi global yang semakin mencabar dari sudut ekonominya, dan kita lihat dunia semakin bergerak ke arah multipolar, dan pastinya perkara ini akan memperlihatkan kemunculan pelbagai pusat kuasa dunia berbanding dengan situasi konvensional sebelum inilah. Jadi namun dalam hal ini juga kita melihat pendirian yang diambil oleh ASEAN sendiri. Sebulat suara menyuarakan bahawa ASEAN menegaskan kepentingan mengekalkan keseimbangan hubungan dengan kuasa-kuasa besar dan tidak terjerumus ke kancah proksi, iaitu melebihi mana-mana pihak dalam situasi ini. Bagaimana Doktor melihat manifestasi suara ASEAN ini sebagai blok berkecuali, blok yang memastikan keamanan kedamaian di rantau ini? Ya, Menawar Darin, kita dekat ASEAN ni dulu, tak siapa pun nak datang sini dulu. China tak pandang kita dulu. Dan dulu yang tengok negara kita ni, dia tak nampak, ASEAN ni dia tak nampak lah potensi. Tapi bila ASEAN dah ada potensi, dengan semua teknologi apa semua dah masuk, now this big power, kuasa besar ni dah mula datang. Especially the China dengan isu South China Sea tu. Tapi it's good that ASEAN kita cuba mengimbangi kuasa dia. Sebab tu kita ada Filipina yang boleh meletakkan military base USA. Jadi itu dapat mengimbangkan sikit kuasa, permainan dua kuasa besar di dunia ni. Sekarang ni pertembungan dia tu jelas lah kan. Satu kuasa barat USA, satu lagi kuasa yang berada di timur ni, itu di China tu lah kan. Itu pertembungannya nampak begitulah. Satu yang demokratik, satu yang dipanggil sebagai sosialis, China, Rusia dan sebagainya tu. Cuma ASEAN ni dia very clear sebab dalam charter kita NAM, Non-Aligned Movement. Sebab tu kita bincang dengan US, kita juga bincang dengan China. So kalau kita bertembung dengan US, kita pergi berbincang dengan China. So US akan nampak ini threaten. So sebab tu dia reduce lah dia punya apa orang kata untuk dia ambil action yang tak masuk akal tu. Dia nampak kita ni neutral kan. Kita boleh bergerak dengan both power, sama ada tu US atau China. Sebab tu Malaysia sebagai pengurus ASEAN, saya rasa PM dah buat satu keputusan yang sangat baik. Mana jangan pro mana-mana, tapi kita discuss dengan semua. So maknanya kita boleh dapat benefit daripada semua pihak. Cuma kita kena bimbangkan kat sini, ada kepentingan kita ni yang perlu dilepaskan. Itu kena berhati-hati. Mungkin kerana kita nak bahagian, orang ni minta reducekan ni, kita pun buat keputusan untuk reducekan. Jangan. Itu kita kena be very careful. Maknanya kita walaupun kita berbincang dengan kuasa besar, tapi saya rasa prinsip asas ASEAN way, cara ASEAN, budaya kita punya ekonomi kita punya asas kita tak boleh di let go walaupun perbincangan dengan kuasa besar. Itu apa yang ASEAN cuba buat lah. Dan isu tarif ni juga menunjukkan macam mana kerajaan especially ASEAN itu, Malaysia cuba mempengaruhi ASEAN untuk kita ada satu dialog ataupun discussion dengan United States of America untuk pastikan yang paling penting, dia punya ultimate goals adalah ASEAN kekal sebagai region yang stable, secure, peace, dan kita boleh buat bisnes kat sini. Ya, itu perkara yang disepakati, yang dicapai melalui sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang telah disetujui oleh pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN. Dan sekarang ini kita nak memberi laluan dan kita ingin memberikan gambaran kepada anda apa yang berlaku pada ketika ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, khususnya seketika nanti apa yang telah dinanti-nantikan kita, iaitu berkenaan sidang kemuncak ASEAN GCC China yang julung kali diadakan. Kita saksikan gambaran untuk pada peringkat awal ini. Okey, seperti yang kita war-warkan, inilah dia Exactly. So we're going to be bringing you guys the live
coverage. What's going on at the ASEAN GCC China Summit? Now to all of you watching from over the seas, our international friends, as always, we are here to actually bring you all the live updates, our panel discussions in line with the 46th ASEAN Summit, alongside the 2nd ASEAN GCC Summit and the first ever ASEAN GCC China Summit. We've been having an amazing discussion here so far, Munawar. Betul. And we actually have a lot more to ask for our guests as well. But right now, we're just waiting for a feed as we bring you what is happening, what is going on at the live coverage happening right now at the Kuala Lumpur Convention Centre. Very, very exciting things. Ya, sangat mengujakan kerana perkara ini adalah momen yang sangat penting untuk rakyat ASEAN dan juga China dan juga GCC, bagaimana limpahan ekonomi itu melalui kerjasama yang terlakar di sudut pelaburan, di sudut teknologi hijau, ekonomi digital dan pelbagai perkara lagi yang mungkin akan direalisasikan dan dimanifestasikan untuk memberikan satu manfaat yang besar yang membawa pemangkin kepada hala tuju pertumbuhan ekonomi global. Dan hubungan di antara tiga blok kuasa besar ini sangat penting. Bukan saja kita menggambarkan ini julung kali diadakan dan Kuala Lumpur menjadi saksi kepada meja perbincangan di antara kuasa-kuasa besar ini. Pastinya kita war-warkan kepada anda apa yang berlaku pada ketika ini di kaca televisyen anda. Kita dapat saksikan inilah ketibaan tetamu-tetamu kenamaan yang bakal membawa satu perbincangan yang pastinya jangan tuntas. Jadi kita untuk maklumat lanjut, kita saksikan apa antara gambaran yang kami bawakan. Ibrahim extends a heartfelt welcome to His Excellency, the Head of Government of the People's Republic of China, Premier of the People's Republic of China, His Excellency Liu Chang. And here comes the motorcade carrying His Excellency, the Premier of People's Republic of China, Liu Chang, a statesman who has been central in directing China's domestic reforms and international partnerships. His attendance today is symbolic of China's strategic importance and toward multilateral engagement that spans continents. With China's presence at the 46th ASEAN Summit, it signifies a huge partnership rooted in mutual respect, strategic cooperation, and a forward-looking agenda. From trade, technology, to cultural exchange and climate action, ASEAN and China continue to chart new paths of collaboration that will benefit to the wider global community. Now, as the Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, engages with his Chinese counterpart, we are witnessing a meeting of two regional anchors, nations that understand the value of dialogue, stability and multilateralism in an increasingly interconnected world. But under Malaysia's chairman and with the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045 in focus, this summit becomes not just a convergence of leaders, but a confluence of ideas, values, and vision. A moment indeed where history and future walk side by side. Relationship between the Malaysian Prime Minister and the Premier of the Republic of China marks not only the strengthening of Malaysia-China bilateral ties, but also China's growing trilateral agreement and engagement with ASEAN and the GCC. With regional cooperation evolving rapidly in the post-pandemic era, this gesture signals a wider alignment of interests from economic integration to security, energy, and digital infrastructure. As the rhythm of footsteps echo across this dignified evening, the arrival of ASEAN's heads of state, Liu Chang, as well as Prime Minister of Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Of course, for the ASEAN GCC China Summit that is happening right now in Kuala Lumpur Convention Centre. We're actually having a panel discussion on it as well. We are actually joined with Dr. Ramlan and also Dr. Hakimi joined with us via Google Meet as well. Doctor, we just witnessed the arrival of course,
basically the collaboration, I would say, between China and ASEAN as well. In terms of this is the first ever we're having this trilateral engagement between ASEAN, GCC and China. Do you think this is a reflection of the shift towards where we will actually see a long-term summit coming in later on as well? Could this lead to a more formal platform, would you say? Yeah, I think government, Prime Minister, I think what he has in his mind is what I can do. Because the world is moving toward yang uncertain itu for sure. Ketidaktentuan, climate change lagi dengan resources, limited resources. So which partner we should choose? China lah kan. So the simple answernya lah China. China, big countries, economy, very big scale of economy dengan teknologi yang very advanced. Digital economy ya. China 10G, moving toward 10Gs. Itu belum cerita pasal AI. China tadi we have some discussion with Munawar on robotic di China, advanced. So nak tak nak China must be in the scene now. So I think what the government, the Prime Minister buat on China, panggil masuk ke dalam ASEAN itu is very good move. Provide us more opportunities. Kita lebih banyak lagi pilihan dan kita boleh ada satu formal, saya rasa berkemungkinan besar. Saya sangat optimistik ini akan jadi satu formal punya platform coming lagi 20 tahun ke 30 tahun ni. Inilah dia punya rangkaian yang kita akan mantapkan lagi, kukuhkan lagi, and we expand more from asalnya lah 3 ini, but we need to put in our mind that in this world there are several regional cooperation, not only ASEAN. We have EU. So we have also Arab Leagues. So government might think to call Arab League to join us. So we have ASEAN, GCC, China and Arab League after this. Yeah, actually it's all about cross collaboration and how it benefits one another as well. Don't you think so, Munawar? Right? Sebab kalau kita lihat apa yang dinyatakan Doktor, iaitu satu cadangan ataupun inisiatif yang sangat baik sebenarnya. Bagi kita menghubungkan kuasa-kuasa besar dunia ini, dan kesatuan-kesatuan ini pastinya akan memberi dampak yang lebih menyeluruh untuk kita menghasilkan ataupun mewujudkan dunia yang lebih aman dan juga harmoni. Dan seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini Menteri Luar menyatakan bagaimana Malaysia menjemput dan mencadangkan untuk menganjurkan sidang kemuncak ASEAN dan juga Amerika Syarikat. Namun perkara itu masih lagi kita nantikan. Kita harapkan semoga ini dapat direalisasikan, bagaimana untuk kita meneliti pelbagai isu-isu yang berlaku di peringkat rantau ini pada ini. Dan Dr. Hakimi, kita nak lanjutkan lagi perbincangan kita, khususnya ialah kalau kita melihat tadi beberapa detik saja lagi sidang kemuncak ASEAN GCC China ini akan bermula. Jadi kita merasa debarannya di sini. Dan pastinya kita ingin tahu dari sudut pandangan peribadi Doktor sendiri, apa yang mungkin akan dilakar daripada perbincangan ini, sidang kemuncak ini, dan juga apa yang akan membawa dampak yang besar kepada ASEAN, khususnya daripada kerjasama bersama dengan kelompok kuasa besar ini. Ya, saya fikir ada dua perkara yang mungkin secara peribadinya kalau kita gabungkan 3 blok ini, iaitu saya dah sebutkan tadi tentang connectivity, kesaling hubungan, dan yang keduanya adalah proses pemerkasaan institusi. Jadi kalau dua perkara ini boleh dibuat dan dipersetujui dengan 3 blok utama ini, ASEAN, GCC dan China, maka saya yakin ianya akan membawa satu proses fasilitasi ataupun memudahkan sebarang bentuk yang kita telah sebutkan tadi, political, security, economic, community, social and cultural community. Jadi ini semua akan membawa kepada limpahan rahmat kepada semua pihak, sama ada orang yang terkesan secara langsung. 3-4 hari ini kita tengok bukan hanya orang di Kuala Lumpur, orang di Putrajaya yang terkesan kerana ditutup jalan misalnya, tetapi juga banyak, bukan hanya orang-orang di kampung juga boleh mendapat manfaat apa yang hasil persetujuan 3
tiga utama ini. Dan dalam keadaan ketidaktentuan, persetujuan, kesepakatan tiga blok ini amatlah penting dan amatlah kita tunggu-tunggu. Kerana ianya akan membawa kepada cara baru yang perlu dilaksana dan perlu dikoordinasikan. Dan saya amat tertarik apabila semalam dalam ucapan jamuan makan malam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang meeting of minds. Maknanya kita menggunakan nilai yang ada dengan minda yang ada, dan itu menunjukkan kita tidak beremosi dalam melakukan rundingan. Jadi di situlah yang saya sebutkan tadi, institusi pendukung kepada sebarang agenda persetujuan yang perlu disaling hubungkan kepada semua orang yang telah disebutkan tadi. Ianya tidak hanya sifatnya eksklusif, tetapi bersesuaian dengan tema ASEAN Summit 46 ini, iaitu keterangkuman dan kemampanan. Jadi keterangkuman tidak ada yang tertinggal. Jadi di situlah memerlukan macam mana kita hubungkan, dan institusi penghubung, pendukung adalah amat penting untuk memastikan sebarang agenda ekonomi, politik, keselamatan, pembangunan belia, ekonomi digital, ekonomi hijau. Kita belum lagi membincangkan dengan lebih mendalam tentang apa yang berlaku dalam bencana, dan situ juga telah kita sebutkan earthquake kan, bencana gempa bumi. Ini juga menunjukkan solidariti ASEAN itu telah dapat kita munculkan. Baik Doktor, kita akan memperusi perbincangan kita lagi, khususnya tadi Doktor menyentuh berkenaan kesaling hubungan, connectivity, bagaimana ekonomi digital ini sangat penting untuk memberikan transformasi kepada masyarakat Malaysia. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan di visual yang kami bawakan kepada anda, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja tiba di dalam Dewan yang menjadi saksi kepada perbincangan dan juga persidangan kemuncak yang pastinya akan membawa impak yang cukup besar kepada ASEAN, GCC dan juga China. Dan untuk ulasannya kita akan bawakan kepada anda bersama dengan rakan kita di sana untuk ulasan yang lebih lanjut dan juga terperinci. And as the Prime Minister, Datuk Sri Delegates, may we kindly request all delegates to step aside to allow the media to take the group photo of the leaders. A photography session between all regions, nations that understand the value of dialogue, togetherness, stability, commitment, communication in an increasingly interconnected world where conversations are being met. As the leaders gather for the official photo session, a powerful symbol of strategic alignment, let's acknowledge that this is more than a ceremonial summit. This is a forum that is quietly shaping the future landscape of a global can we have cooperation. The first photo? Allow me to count in 3, 2, 1. And now the ASEAN way, right hand over the left. Allow me to count once again. In 3, 2, 1. Thank you, Your Excellencies. There is more than ceremonial. Symbolizes solidarity, mutual respect, and shared responsibility among ASEAN member states and their partners. Now, the ASEAN Summit this year marks a defining moment in trade diplomacy. With global economic realignment underway, Prime Minister Datuk Sri Ibrahim and his counterparts and all leaders are exploring for deeper trade integration, connections to across economy, manufacturing, and regional supply chains. And today, we are witnessing ASEAN. With all heads of state and government are now here, including China, the summit officially begins. We now await the keynote remarks that will set the tone for this historic trilateral moment.
Alongside our regional leaders who are graced by the distinguished presence of the Gulf Cooperation Council GCC friends and partners from the Middle East, whose economic dynamism and diplomatic influence echo across continents. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon. Your Majesty, Your Royal Highness, Excellencies. On behalf of the government and people of Malaysia and my comrades, ASEAN comrades, I am honored to welcome you to Kuala Lumpur for this historic ASEAN, GCC and China summit. For the first time, ASEAN, the GCC and China come together in this unique configuration. Three partners, each rich in history, civilization, culture, and shared aspirations. Three regions booming, fantastic achievements. GCC, now becoming center for financial strength, AI and digital, and of course, their core pillar, energy. China has transformed not only China, but also the regional economy and the international scene with their capacity to embark and affect change and reform, and gigantic strides in many areas. First, in terms of effective methods in battling the issue of poverty, very effective. And then, of course, in terms of their economic performance and excellence, and their performance in digitalization and AI and new technology. And ASEAN, of course, as I said and repeatedly said in many meetings, the friendly trust and working collaboration between countries is unrivaled. We work together, we think together, and from Vientiane last year and before that from Jakarta to Vientiane, now Malaysia next year, Manila, we focus on the core issues, fundamental issues, and we discuss and achieve this understanding. Because of that, we have registered peace, one of the most peaceful regions in the world, and fastest growing economy in the world. Now, the theme of this summit, synergizing economic opportunities towards shared prosperity, resonates deeply with Malaysia's ASEAN chairmanship under the theme inclusivity and sustainability. Now, the ties between these three regions, GCC, ASEAN, and China, are deep and enduring. From the ancient Silk Road to the vibrant maritime networks of Southeast Asia to modern trade corridors, our peoples have long connected through commerce, culture, and sharing of ideas. We have Makkah and Medina, a center for millions of pilgrims. We have centers around Oman, which became the major trading route through the region. And of course, the other countries in the GCC. And historically here, centers such as Malacca exemplified this tradition, serving vital crossroads linking East and West. Today, ASEAN carries forward that legacy on a broader scale, emerging as a dynamic crossroads of global commerce, innovation, and opportunity. ASEAN's GDP reached $3.8 trillion, making it the world's fifth, some say fourth largest economy. That same year, 23, total trade with the GCC
stood at $130.7 billion, which FDI inflows of $300.2 billion. China, meanwhile, remains ASEAN's largest trading partner with $700 billion in trade and $17.3 billion in FDI. This indicates the immense existing linkages as well as substantial untapped potential. ASEAN, GCC and China collectively represent a combined GDP of $24.87 trillion and growing exponentially, with a population of approximately 2.15 billion and growing slowly. The collective scale offers vast opportunities to synergize our markets, deepen innovation, and promote cross-regional investment. I'm confident that ASEAN, GCC, and China can draw upon our unique attributes and shape a future that is more connected, more resilient, and more prosperous for generations to come. ASEAN has long demonstrated that regionalism, anchored in consensus, respect, and openness, can succeed. We have thrived in our long-standing partnership with the GCC and China. Today, we have the opportunity to enhance these ties. With this spirit of optimism and shared purpose, I look forward to a constructive and fruitful discussions today. Thank you. Now I invite His Highness Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait, which is incidentally one of the first GCC countries who embark on massive investments into this region. And now, as President of the current session of the Supreme Council of the GCC, to deliver his opening address. Thank you, Your Highness. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My brothers, Your Excellencies and Highness, representatives of GCC, my friends, Your Highness, leaders of the ASEANs, Okay, very itulah. interestingly, right? We actually witnessed the opening remarks given by our Prime Minister Datuk Seri Anwar bin Ibrahim at the welcome ceremony of the ASEAN GCC China Summit, the first ever to happen right here in Kuala Lumpur Convention Centre, the heart of Malaysia. This is honestly history being made, Munawar. Betul, sejarah tercipta pada hari ini, mana kita menyaksikan kerjasama yang buat julung kali diadakan untuk ASEAN, GCC dan juga China. Dan sedikit intipati apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Perdana Menteri tadi, bagaimana kita melihat kepada China sebagai rakan dagang terbesar ASEAN ini dengan nilai dagangan melebihi 696.7 bilion US dollar pada tahun 2023, menjadikan hubungan ini sangat penting untuk kita merangka hala tuju bersama dengan negara-negara teluk GCC dan juga ASEAN secara keseluruhannya. Sekarang ini kita nak berikan tumpuan sekali lagi ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur untuk kita mengamati ucapan daripada Putra Mahkota Kuwait, iaitu Yang Mulia Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah. Jadi kita dengarkan ucapan ini. And women entrepreneurs, enhanced connectivity and الفخامة والسمو والمعالي
إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد محطة دبلوماسية تقليدية بل هو is an expression of our awareness in the importance of multilateral collaboration and create strategic cooperation that's built on respect, mutual respect, in a reality where there is a pivotal need to face those economical changes and environmental challenges and the changes in the geo-economic. Our relations between China and ASEAN and GCC makes a model for the collaboration that is based on the exchange of experiences that's built for a long term. The first summit in Riyadh in 2022 made a milestone, a strategic milestone that established for a comprehensive cooperation in technology, economy, environment, education, and the first summit in Riyadh that is conducted between ASEAN and GCC in 2023 made the initiatives to draw the lines for the collaboration between the two blocs. Today, this summit, the trilateral summit, represents the improvement of this track, opening new ways, paths to connect two blocks that are so dynamic. Has a lot to do with the productive and supply chain. In GCC, we highly estimate the FOC between China for the period 2023 and 2027 with China, and we believe that this forms a solid ground for the renewable energy and technology, health, AI, and scientific research, and we emphasize the importance of the strategic cooperation for the period between 2024 and 2028 between GCC and ASEAN, as it's a roadmap to put the foundations for this cooperation. Looking forward to enhance these cooperations to reach to a trilateral cooperation between ASEAN, GCC, and China. Your Majesty, Highness, and Your Excellency, the indicators, economic indicators, show how much is the trade exchange between ASEAN and China and GCC that is rapidly expanding. So it reached to 298 billions in 2023, and it reached the foreign external investment between GCC and China around 19 billions in 2023. While the trade with ASEAN exceeds 122 billion in 2023. This represents the momentum of a collaboration that really deserves expansion. And we emphasize that it's important to finalize the free trade agreement between GCC and China and to make more efforts to expand the investment that serve our plans, and we call for removing all restrictions that may be hindering these cooperations, and we reinforce that the form between GCC and China is an institutional opportunity for innovation in infrastructure, green energy, and digital economy, and other fields that are of shared interest. Our location in the heart of the world economy, and with what we have, we own in terms of human capitals and natural resources, gives us more responsibility to enhance the maritime and also in clean energy, supporting the sustainability, and also pairing between the initiative of Road and Silk and the GCC countries. And in this way, we emphasize on the cooperation in several ways as follows. First, achieve complementary trade between across the three blocks through the free trade and expand the markets among the three blocks. Two,
emphasize on the security of food and energy, including the investment in the renewable energy to meet all the needs. Third, collaboration in technology, advanced technology, and digital technology, especially in AI and cybersecurity and digitalized services. Fourth, activating the cultural programs, educational programs, and tourism, and create new initiatives that enhances the understanding between the people and establishes understanding amongst people. Fifth, coordinate the stance across the blocks in regards with the international cases. Your Highness, your Majesties, we cannot not talk about the political and humanitarian challenges that are posing threats to our humanity, especially the crisis in Gaza and the occupied territories in Palestine. The GCC emphasizes its stance, its positions that supports the rights for the Palestinians, on top of which is to have their own state based on the plan of 1976 and with the capital of East Jerusalem. And we call for the international world United Nations to activate their laws and to have the peace road or the peace plan for setting the. We emphasize on the importance of the support that is provided by the ASEAN and China and for this case in Syria. The GCC is welcoming all the positive development that are in the Syrian scenario, and it supports all the efforts that are aiming towards achieving peace and safe territories, which gives back to the Syrian people all their prosperity and security. And in the end, we call for recognizing more effective mechanisms that can follow up the implementation of these plans, that guarantees that these plans are really applicable and can achieve the goals or the purposes set forward. Wishing in this summit for all success for our trilateral cooperation between GCC, China, and China, with more success and prosperity, and peace be upon you. Thank you, Your Highness. May we, on behalf of ASEAN, also recognize the initiative by the GCC to convene the inaugural meeting of GCC ASEAN in Riyadh under the chairmanship of Crown Prince Mohammed bin Salman. And please convey our respects and appreciation. Now, last month we had this visit by President Xi Jinping, and which gave a clear indication of the closeness and collaboration and trust between Malaysia and this region with China. And we are fortunate now today to have Excellency Li Qiang, Premier of the People's Republic of China, to be here with us, and took the opportunity to have a series of bilateral sessions with many countries from the Gulf and from ASEAN. So on behalf of those present, let me now invite Premier Li Qiang from the People's Republic of China to deliver his remarks. Your Honourable Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim, Your Highness Crown Prince Sabah Khalid Ahmad Al Sabah, colleagues, it gives me great pleasure to join you in Kuala Lumpur. First of all, the Chinese side would like to extend sincere appreciation to Prime Minister Anwar Ibrahim for his vision in proposing this ASEAN-China GCC summit. We also wish to express our heartfelt thanks to the Malaysian government for the dedicated efforts and the thoughtful arrangement made for the summit. China, ASEAN, and GCC countries have a long history of friendly interactions, with the exchanges and cooperation between us spanning thousands of years, from the Asian Silk Road to the Belt and Road Initiative.
Today, against a volatile international landscape and sluggish global growth, the establishment of the ASEAN-China GCC Summit creates a platform for exchanges and a mechanism for cooperation. It is a groundbreaking initiative in regional economic cooperation. It has carried forward the legacy of history and, more importantly, answered the call of the times. If we take a look at the world map and draw a line between China, ASEAN, and between China and GCC, we will get a big triangle. And as we all know, triangle is the most stable structure. And by enhancing our connectivity and cooperation, we can pool our resources, production capacity, and markets to foster a vibrant economic circle and a vibrant growth pole. This is highly important both to our respective economic prosperity and to peace and development in Asia and the world beyond. We should firmly seize this historic opportunity to enrich the trilateral cooperation and set a fine example for global cooperation and development in this era. First, we should set a fine example of opening up across regions. Together, China, ASEAN, and the GCC account for roughly a quarter of the world's population and the total economic output. Our markets, if fully connected, will generate even greater space for development and more substantial economics of scale. The negotiation for China-ASEAN FTA 3.0 upgrade protocol have been fully concluded. It is also hoped that the negotiations for the China-GCC Free Trade Agreement can also be concluded as early as possible to take the trilateral trade to a higher level. We should firmly expand regional opening up and develop a big market with more efficient mobility of resources, technologies, and talents, and enhance trade and investment liberalization and facilitation, so as to fully unlock the huge potential of open development. Second, we should set a fine example of cooperation across development stages. Countries of the three sides are at different stages of development, yet we should not let these differences stand in the way of our cooperation, but transform them into complementary strength that we can harness. China is ready to, on the basis of mutual respect and equality, work with ASEAN and the GCC to strengthen the alignment of development strategies, increase macro-policy coordination, and deepen collaboration on industrial specialization. And we should make efforts to turn our respective strengths into collective strengths and help each other tackle development challenges. And we should create a new model of international industrial and economic cooperation and strive for coordinated development where everyone does its level best, efficiency is multiplied, and benefits are shared. Third, we should set a fine example of intercivilizational integration. Countries of the three sides have diverse civilization. At the same time, we all belong to the same Asian family and share the same Asian values of peace, cooperation, openness, and inclusiveness. We should deepen people-to-people exchanges to further consolidate the foundation for mutual trust. We should effectively manage differences in a spirit of mutual understanding
advance win-win cooperation through the exchanges of ideas, and explore a new way for promoting the inclusive and common progress for different civilizations. China actively supports Prime Minister Anwar's initiative on Islam-Confucianism dialogue. We are ready to work with ASEAN and the GCC to implement the Global Civilization Initiative, promote mutual learning among civilizations, and pour more consensus and strength for peace and development. As President Xi Jinping noted, for us to break through the mist and embrace a bright future, the biggest strength comes from cooperation, and the most effective way is through solidarity. China will join ASEAN and the GCC in fostering synergy that multiply rather than simply add our individual strengths, and inject stronger impetus into our common development and prosperity. Thank you all. Thank you. 谢谢 Premier Li Qiang. May I kindly request members of the Vinaya to have tea outside or coffee and cakes. Yes, please. Cappuccino. Thank you. And there we witness the opening remarks from not just Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, but also from Kuwait Crown Prince Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah, and as well as China's Premier Li Qiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China. Now, interestingly, Prime Minister Dato' Sri Anwar bin Ibrahim actually did share about the ties between the three regions, where he's looking to synergize economic, political security and socio-cultural, and in which these collective collaboration efforts would bring in a $24.87 trillion market and growing exponentially, and population of 2.15 billion. So interestingly, I do want to ask Dr. Ramlan, based on the stats that they have progressively shared as well among the three regions, what are your take on this for now? Yeah, the statistics, the numbers, very huge. So I think for now, what we can do is we must put our money at the right place. That's the most important thing. So we have huge amount, billion ringgit. So if we go to every sector, fit nicely, I think all sectors in Malaysia will develop. So I think when this summit become a formal platform, I think we will get much benefit. Pembangunan kita akan lebih rancak dengan jumlah investment yang sangat tinggi. So kita dapat buat satu teknologi yang lebih baru dapat masuk dalam sektor, sebab ketiga-tiga pemimpin pun cakap pasal teknologi tadi kan. Maknanya the technology nak tak nak kena put into the sector. So actually kita ASEAN tu kebanyakan negaranya tu tidak maju kerana teknologi, antara sebabnya teknologi dan infrastruktur. So this huge sum of money yang kalau kita dapat invest, kalau 2023 pun dah banyak macam tu, I think 2025 and moving forward, I think the number akan lagi bertambah dengan banyak lagi sektor-sektor lain yang akan explore, macam green technology and blue technology. I think ini semua akan improve the economic di ASEAN itu secara regionally tu secara sekata akan meningkat semuanya. But when we go to marine technology, yang akan impacted tu memang semua negara ASEAN. Macam tadi dia cakap kan, semua negara ASEAN ni duduknya di laut. Memanglah marine punya ekonomi tu memang perlu diberi perhatian yang sangat meluas. Contoh dia macam kita di ASEAN ni, kita boleh explore mengenai tuna actually. Macam mana kita dapat bawa ikan tuna ni masuk ke dalam perairan kita boleh tarik daripada Australia macam. So kalau teknologi tu dapat dibawa masuk, I think is a new economic sector.
kita punya nelayan daripada tangkap ikan biasa kan dapat tangkap ikan tuna pula. So income improve. InsyaAllah. I think interestingly, as I wanted to actually share a bit about what you just talked about, like because I think Kuwait also mentioned a lot about technology as well as China, and in line with that, the similarity I would say all of them actually mentioned is about getting the free trade agreement signed and sealed and working on the progressive future as well, at least for the 20-year vision in line, in which Kuwait actually shared about building a solid ground for renewable energy, technology, AI, and a strategic cooperation for this roadmap to reach a successful trilateral collaboration, in which, of course, some of it that he also mentioned to focus on maritime green energy and as well as sustainability as well. And he's also looking into a cooperation goal to achieve a complementary trade through FTA among 3 blocks, spreading of renewable resources and sufficient resources, and as well as collaboration of AI tech, cultural, and coordination of the relationship for the post-humanitarian crisis that we're facing in Gaza as well. There's also one of it, and as well as China that is looking at the opportunities that arise from it. Okey, kita tidak melupakan tetamu kita secara Google Meet yang berada bersama kita, iaitu Dr. Hakimi. Daripada ucapan pembukaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu tadi, juga disusuli oleh ucapan daripada Putera Mahkota Kuwait dan juga daripada Perdana Menteri China, iaitu Premier Li Xiang. Pastinya ada beberapa perkara yang menarik perhatian doktor sendiri. Apa antara perkara yang perlu kita perkasakan dan kita genggam bersama untuk kita mencapai kekuatan kesepaduan di antara 3 blok kuasa ini? Ya, saya berpandangan ketiga-tiga ucapan daripada pemimpin utama itu tadi saling lengkap melengkapi, dan ianya selari dengan apa yang kita bincangkan tadi. Dan misalnya apa yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang hubungan yang dimulai dengan sejarah yang panjang, yang lama, dengan kepelbagaian latar belakang ASEAN, kepelbagaian yang ada di negara teluk dan juga apa yang ada di China. Jadi ucapan ini saling melengkapi dan sangat bertepatan dengan apa yang menjadi teras perbincangan fokus di dalam ASEAN Summit semalam. Bercakap tentang humanity, ekonomi, isu security, isu budaya, isu teknologi, kesaling hubungan dan sebagainya. Dan saya amat tertarik dengan analogi yang dibuat oleh Premier Li Xiang tadi, bercakap tentang bentuk geografi kita yang berbentuk segitiga. Jadi itulah pertepatan yang saling lengkap melengkapi berataskan dasar dari sudut kerjasama dan solidariti. Dan inilah yang saya fikir bertepatan dengan dalam konteks apa yang tidak cukup dapat dicukupkan oleh pihak yang satu lagi. Itu yang boleh kita buat dari sudut menghimpunkan segala kekuatan yang ada. Collective strength ini juga menjadikan regional economic cooperation ini adalah amat berpotensi yang tinggi dan mempunyai masa depan yang cukup baik kalau kita mengamati ketiga-tiga ucapan yang telah disampaikan tadi. Dan kata kuncinya adalah dari sudut mutual benefits, manfaat bersama. Tidak ada yang tertinggal, memberi manfaat yang paling maksimum, tidak mengambil dalam konteks kepentingan sendiri, tetapi juga mengambil kira apa sahaja kesusahan yang dihadapi oleh rakan dan jiran. Dan itu adalah satu yang sangat dinamik dan boleh membawa kepada satu hubungan kerjasama yang sangat intim di antara 3 blok utama ini, ASEAN, GCC, China. Yeah, exactly. That's really interesting that you shared with us your perspective on this, Dr. Hakimi, and as well as Dr. Ramlan as well. Thank you so much for joining us today, of course, because we are actually at the end of our current grandstand 46th ASEAN Summit, as well as the 2nd ASEAN GCC Summit and the inaugural ASEAN GCC China Summit. So thank you so much for being here with us, Dr. Ramlan, as well as Dr. Hakimi. We are Dr.
Ramlan is actually from UiTM and Dr. Hakimi from UKM as well. We've actually certainly learned a lot. And in a line with the history that has been created today as well for the first ASEAN GCC China Summit, we are looking for a lot of opportunities, the future that has arisen from this discussion. Very, very exciting things await for all of us. Ya, sejarah baru bermula. Pasti selepas ini akan ada lagi intipati-intipati penting yang akan membawa limpahan rahmat kepada seluruh masyarakat. Bukan sahaja di ASEAN, GCC ataupun China, malah juga di peringkat global. Dan saya ingin war-warkan kepada anda untuk sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China ini tidak terhenti di sini kerana kami akan bawakan kepada anda perkembangan langsung seketika nanti sekitar jam 5.45 minit petang, dan pastinya kita akan mendengar apa antara sidang media yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terus setia bersama kami di saluran Berita RTM, saluran TV1, dan pastinya hari ini kita menyaksikan sejarah telakar iaitu sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. ASEAN shines so bright, standing strong in the light. From dawnlit shores to twilight skies, together spirits high. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind. Hand in hand we bond together. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams where cultures span. From rolling seas to mountains high, together become one and hearts align. United, together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land, our home. Flavors rich, traditions told. In every dish a past unfolds. Gathered close, our ties we weave. A feast of love in harmony. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind. Hand in hand we bond together. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams where cultures span. From rolling seas to mountains high, together become one and hearts align. United together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land of home. Flavors rich, traditions told. In every dish a past unfold. Gathered close, our ties we weave. A feast of love in harmony. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams where cultures span. From rolling seas to mountains high, together become one and hearts align. United, together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land, our home. Flavors rich, traditions told. In every dish a past unfolds. Gathered close, our ties we weave. A feast of love